गतिर्भर्ता प्रभुप्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्मस्तंभ भूधाता सद्गुरुस्तंग नमस्ते। परम प्रेममय प्राणर श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा एवं आचार्य देव श्री श्री दादा चरण रे मोर शतकोटि प्रणाम। समस्त गुरु भाई और माँ मानक जय गुरु जनाई आज अध्याय को आरंभ करुछि। आज अध्याय आपण समस्त को स्वागत जनाउछि। आज जहाँ प्रसंग अछि मनीष जीवन रे साधु संगर महात्म्य विषय रे आज आम आलोचना करिबा। ठाकुरंकर दिव्य लीला को नेकी तांको सहित केते कुख्यात अपराधी माने आसिकी मिसिकी केते मद्यप आसिकी तांको सहित मिसिकी केमिति तांको जीवन रे अलौकिक परिवर्तनर घटनावली सब घटिची से दिव्य लीला विषय रे आम आज आलोचना करिबा ए प्रसंग रे। तो चलंतु आज ए अध्याय को आरंभ करने पूर्व आपण मानू मु अनुरोध करी आपण मैंने जदि मोर चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब निहाती करनियंतु। आगामी वीडियो आपण को प्रथम ही मिलिबो, नोटिफिकेशन को ऑन करनियंतु। आ वीडियो जदि आपण मानू भल लगे तो मते उत्साहित करिया पई आपण मानकर लाइक आ सब्सक्राइब आ शेयर आ आपनकर कमेंट निश्चिंत आपण माने मते दियंतु, जेपरि कि मते आहुरी उत्साहित लागिबो आगु को आपण मानक पई एई भली सुंदर सुंदर ठाकुरंकर दिव्य लीला को जेमति आपण मानक पाखरे पहुंचै परिबी। तो चलंतु आ डेरी न करी आजिर प्रसंग को आमे आरंभ करिबा। ठाकुरंकर सेई दिव्य लीलार कथा केउ स्मरणातीत कालरू दयालबाग संथ मानक कंठरे प्रतिध्वनित हेउथिला सत्संगर विनती प्रार्थना। ताहार भाषा लालित्य माधुर्य और रंगायित ध्वनि प्रति भारतीय मनरे भावमय अमृत तरंग सृष्टि करुछि। एथिरे अष्टादश साधन स्तरर एक अनुभवी वर्णना स्थानित होइछि। ताहा ही भक्तर भावराज्य रे परम आनंद सृष्टि करुछि। भक्त पुरुषोत्तमंक पाखरे धनजन गोपलक्ष्मी किछि मागी नाही, केवल मागिछि साधु संग मोहि देवनीत परम गुरु दातार। जो माने परम पितांको इष्टकर्म करी साधी साधी साधकरु साधु होइछंती तांकर संगति नित्य दियो। जुग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम साधुतम। सेतिकी पूर्व जन्मकृत पुण्य थिले तांकर संग सानिध्य लाभर सौभाग्य मिले। मनीष जीवन कुतार्थ होई जाए। तांकर अमृत जीवन लीलार अजस्र घटना मध्यरु गोटे दुईटा घटना वर्णना करुछि। बहु अर्वाचीन व्यक्ति भक्त मानक संगति लाभ करी देवसुलभ व्यक्तित्वर अधिकारी होई पारिछंती। आचार्य क्रमरे सेहीपरि लीलार पुनरावृत्तिर बहु दृष्टांत मिलिछि। श्री श्री ठाकुर कहूथिले जन्म नेई सारिथिबा मनीष को आउ नुआ करी गढ़ा जाए नाही, बरं पारिवेशिक पोषण देई उत्क्रमणशील करा जाई पारे। भल मनीष जन्म देबाकू हेले दरकार प्रजनन परिशुद्धि। तेणु पारिवेशिक पोषणर जीवन उपर प्रभाव रहुची। भल संस्कार नहीं आसीथिबा व्यक्ति भल परिवेश न पाई सामयिक खराब चरित्रर अधिकारी होई पारे। खराब संस्कार पाई जन्म होइथिबा व्यक्ति भल परिवेश पाई भल चरित्रर अधिकारी होई पारे। तेणु साधु संग सत्संग जीवन पाई अमूल्य संपद। थरे श्री श्री ठाकुर बाटरे आसिला बेले देखिले गोटिए लोक को अन्य माने माड़ मारुछंती। श्री श्री ठाकुर जानिबा को पाइले लोकटी चोरी करिथिबारु ताको मारुछंती। श्री श्री ठाकुर समवेदना सहित कहिले ताकू काहेकि मारुछ, से काहेकि चोरी करुछि, तार असुविधा कोन बुझ। हुए तो गंडे खाइबा को पाउ नाही, खंडे पिंधिबा को पाउ नाही, तार पिला छुआ भोक उपास रे रहुछंती, काम करिबा को सुविधा किछि अछि कि नाही, तार जदि आमे सुव्यवस्था करिबा से काहेकि चोरी करिवो। श्री श्री ठाकुर ताकू साथी रे आनी पाखरे रखिले। किछि परिबा पत्र किणी बाईपुर लंच घाटरे बिकिबार व्यवस्था कले। रात्रि रे से लोकटी को जेतेबेले चोरी करिबा को इच्छा हुए से
ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହି ରାତି ସାରା ବୁଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଆଗରୁ ଚୋରି କରିଥିବା କଂସା ବାସନ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରି କଲିକତାକୁ ପରିବା ଯୋଗାଇ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇପାରିଲା। କଲିକତାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହେମ ମୁଖାର୍ଜୀ ନାମରେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଆସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ କୋଳକୁ ଆଣି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ନେହରେ ଆଦର କରି ଆଉଁସି ଦେଲେ। ହେମ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଲା, ଠାକୁର ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ମୋ ଗାଳି ଗୁଲଜ ତୁମକୁ ଶୁଭିଲା ନାହିଁ? ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ମଦ ଗନ୍ଧ ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ? ମୋତେ କାହିଁକି ଆଦର କରୁଛ? ଜୀବନରେ କେବେ ଏ ଆଦର ସ୍ନେହ ପାଇନାହିଁ। ତୁମେ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ମୋର କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ହେମ କହିଲା, ମୋତେ ସବୁଦିନେ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିପାରିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ହେମ କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ 2 ବୋତଲ ମଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଇପାରିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେବି। ମୋ ସହିତ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ବସବାସ କର। ହେମ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ। ମଦର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ କମାଇବାକୁ ଠାକୁର ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ସହିତ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଏସିଡ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ନିରୋଳା ପରିବେଶ ଦେଖି ମଦ ଦୋକାନକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଥିବା କିଛି ପଇସା ପାଖରେ ଥାଏ। ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା 2 ଜଣ ମଦ୍ୟପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ମଦୁଆ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ପ୍ରତିଦିନ 2 ବୋତଲ ମଦ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେମ ଶୁଣି ଆବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ମୋ ପାଇଁ ମଦ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏପରି ବଦନାମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ହେମ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ମଦ ନ ପିଇ ଫେରି ଆସିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମଦ ଦେଲାବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ଦୁନିଆକୁ ଅମୃତ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେହି ହାତରେ ଆଉ ବିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ହୋଇପାରିଲା। ତେବେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବି ଅପାର ଫଳଦାୟକ। ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଜୀବନ ପଥର ସୁଗମ ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। କାଚ କାଞ୍ଚନ ସହିତ ମିଶି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମୋତେ ନୀତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଗୁରୁ ଦାତାର। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ପଥର ପାଥେୟ। ପରମ ଦୟାଲ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଏହି ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରଖିଥାଅ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରଖିଥାଅ, ଆଉ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ନଯାଏ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିବା। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆହୁରି ଦଉଥାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଆସିବି। ରହିଲି, ଜୟ ଗୁରୁ।